ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମାର୍ଶାଇ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଗାଡ଼ି ନେଇ ହେଲାନି। ଗାଡ଼ି ଥୋଇକିରି କଲେଜ ଛକ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାର୍ଶାଇ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ଆଡ଼େ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଗୁଲୁଆ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ସାହୁ ଭାଉଜ। ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ବନମାଳୀ ଛକରେ ଯାଉଛୁ। ବନମାଳୀ ଛକରେ ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ଆସିଗଲାଣି। विलंब होगा रास्ता एत खराब आसला बेलू गोटे जगह गाड़ी माड़ जाता टे विलंब होगा आपण मैंने टे हल्के क्षमा कर दिंतु भावुली धोती पिंधिक आसबे बोली किंतु ये परिस्थिति देखले धोती न था मोर तेणु सर्वप्रथम भाई रेडी तो ना गोटे सत कथा कहूँ जिते जगह आज्ञा मो जीवन में प्रोग्राम करी भाई ना जो चलुँच मुख सत कथा कहूँ आप मुखरण जिते जगह प्रोग्राम कर जगार जो सम्मान एते सम्मान मो भाई आउ धन्यवाद देवी भोला भाई को भारी भोला लोक सांग मैंने गुलुआ भाई प्रोग्राम सरीगला। आम ए चलू जुण छक साहू भाउज को देखापी। आम आउ टे जुण छक पहुँचू, तापर आप साहू भाउज को देखिए।